Oh. Okay. So, it's about gimana caranya kita memberikan saran dan masukan ke orang lain. Jadi itu sebenarnya materi ini tuh kayaknya udah ada di basic one ya. Cuman materi ini akan lebih banyak di di hari ini, di materi di basic one, basic two. Before, sebelum I start the class for today, adakah pertanyaan? Ada pertanyaan? No questions? Okay. So, it's about this one. Sis Novita, could you just help me to read this one? Sis Novita, bisa di-unmute dulu? Okay. Yang ini aja, yang atas ya. Okay. I will try. There is a man who is standing on the bus, and Apparently. apparently he has disability and has panic attack because of the old man in front of him. The man brings sharp tool, but this old man seems don't care at all. So Mawar decided Decided, sorry. betul. Decided. Decided to say Pos Mawar who is on the same bus to end. She asked to the old man to save the tool and move. Okay, that's really good. Thank you so much, Sis Novita. Thank you. Okay, so the situation is there is a man who is standing on the bus and apparently he has disability and has panic attack because of the old man in front of him. The man brings sharp tool, but this old man seems don't care at all. So Mawar decide to say, because Mawar who is on the same bus too, and she asked to the old man to save the tool and move katanya. Jadi ada orang tuh berdiri di mobil bus dan nampaknya laki-laki ini tuh mempunyai keterbatasan fisik dan juga dia akhirnya dapat panic attack gitu, serangan panik gitu ya. Karena orang tua ini duduk di depan, ada orang tua lain duduk di depannya membawa senjata tajam, sharp tool. Tapi orang tua ini yang bawa senjata tajam ini kayaknya nggak peduli gitu ya, nggak peduli sama sekali, don't care at all. Jadi si Mawar karena sama-sama ada di dalam bus yang sama, dia ngomong sama orang tua yang membawa senjata tajam ini untuk menyimpannya dan pindah katanya seperti itu. So guys, if you were the girl, what would you say? Kira-kira kalau kamu tuh sebagai si Mawar, kira-kira kamu bakal ngomong apa ya? Atau kamu tipe yang kayak I don't care gitu, it's not my business gitu. Kamu nggak peduli karena merasa itu bukan urusanmu. Atau kira-kira kamu bakal yang say something? Throw it up. You threw it out, just go. Gitu. Sharp tool. Okay, can you just like through your sharp tools gitu? Yeah, like what? You guys. Yeah, it's weird. Like, how could you just like bring a sharp tool in the public transportation, guys? Like, yeah. Okay, ada lagi? What about si Cindy? Maybe I want to say, I'm sorry, sir. Can you move because you are bring the sharp tool? Okay. Jadi bakal, tapi si Cindy berani nggak? Berani ngomong? Berani. Yes, berani I'm ya? brave. Yes. Oke. Jadi tipe yang termasuk sangat berani kalau contoh for example lagi di bus, tiba-tiba ada cowok nih duduk, ternyata padahal sebenarnya ada perempuan lain yang membutuhkan kayak ibu-ibu gitu yang lebih butuh gitu bangku itu si Cindy tuh berani nggak untuk ngebangunin? Contoh Bro Ben ya lagi duduk nih dia, terus dia pura-pura blow on gitu kan, dia merem gitu, pura-pura ngantuk gitu, nggak ngeliat contohnya. Berani nggak tegur? Yes, I'm brave. For example, in the Sunday, I entered to kereta komuter lain KRL in Jogja. Because in the kereta, in the train, priority chair. Ya, betul. Or older people or maybe pregnant or bring the baby. In the situation, so many young boys sit in the chair, and we are stopped in the next station. Enter the lansia, apa ya lansia? Elders. Ya, elders, and she pakai tongkat gitu jalannya.
Nah, so the boys not care. Oh, pretend dia Yes. tiba-tiba mati gitu ya di dalam situ ya. Yeah, not care. And Oh, he use the headset in oke bro Ben, persis ya. Suka pakai Yeah. headset gitu di public transportation ya, pretend gak denger apa-apa ya. yeah. Oke. There 3 boys in the Uh-huh. chair and no one care about the older people. And then? Yeah. Dan saya tegur. Oh, oke. Ya. Kak Sorry tegurnya Kak. gimana? Oke. Maaf Mhm. Kak, silakan dibaca ada kursi prioritas gitu. Mhm. Oh, dan kebetulan dia duduknya di bangku yang tulisannya prioritas itu ya? Ya, Mhm. tulisan itu ada di setiap Windows, ada di tiap. Oh, oke. Ya, dan masa sih nggak baca gitu, gede gitu tulisannya. Bangun nggak? Bangun, Tapi dan bete gitu nggak manyun nggak mukanya? manyun antara 3 orang itu mereka lihat-lihatan siapa gitu kira-kiranya yang mau berkorban. Akhirnya? Akhirnya yang berkorban ya satu yang paling tinggi gitu. Jadi he standing and the grandma sit in the car. Oke, interesting. It's Yeah. interesting. Thank you, Si Cindy. Bagus, brave, berani ya ngomong ya. Yeah. Any Yeah. man smoking in the bus? Ya, saya tegur. Nah, karena nggak boleh kan, kalau seandainya the bus kan Ya. kalau udah air conditioner nggak boleh ngerokok dong, ya kan? Yeah. Vehicle public, but dia tidak peduli gitu kan. Banyak seperti itu. Oh, iya sih, betul sih. Ya, benar. Tapi setuju, salut kalau seandainya berani. Soalnya saya tipe yang nggak berani sih sini. Kayaknya gue tipe yang kayak udah mending gue aja deh yang keluar dari mobil itu gitu. Karena males urusan gitu ya sama orang-orang yang kurang literasi gitu. Kayaknya kalau ngomong kayak gitu males urusan, males ribut gitu. Biasanya kayaknya I'm not that really brave kalau untuk urusan itu. Kecuali yang lain kayaknya. Oke, thank you Sis Cindy. Ya. Oke, Kak, gimana sama yang cowok ya? Coba ya kita cari cowok di sini. Siapa di sini? Kebetulan cowok di sini satu, cuman yang on cam cuma Bro Ben lagi ya kan, mau nggak mau ya. Bro Ben, what about you? Contoh kalau seandainya kamu sebagai laki-laki in the public places, so what do you feel? Sebenarnya kamu tuh punya rasa malu nggak sebagai laki-laki kalau untuk duduk di bangku yang sebenarnya itu tuh diperuntukkan untuk perempuan, you know, right? Yeah, of course. Because I'm feeling gimana ya? That place is especially for women, yeah, right? And then because I am a man, yeah, I pretend to apa namanya ngalah ya. Oh, mendingan saya berdiri aja. Dari awal apa udah tunggu diminta dulu? Ya dari awal dong. Oh, oke. Jadi nggak duduk ya, malu mau duduk. Ya. Oke, it's good. Thank you. Tadi kayak ada Bro Gabriel ya, tapi karena berhubung ngomongin cowok langsung off cam kayaknya Bro Gabriel. What about you Bro Gabriel? Ada nggak? What about Bro Gabriel? Mana tadi tuh? Bisa di-unmute dulu Bro Gabriel. Oke, what about you? Kalau sana Bro Gabriel lagi di public transportation ya, let's say like in the train, on the train atau on the bus gitu, terus tiba-tiba you know that seat is for a priority for a women, pregnant, elders gitu. Sebenarnya ada rasa malu nggak sebenarnya? Atau kamu merasa bahwa ya udah sih kan hak saya juga duduk gitu, I pay the same with you guys gitu. It's a human right, ini hak manusia gitu. What do you feel? I feel ashamed, but sometimes in the bus keadaannya itu nggak terlalu banyak orang, sedikit orangnya ya. I can see that. Oh, okay. But kalau misalnya numpang naik kan ibu-ibu or woman or of course I give my seat. Oh, oke. Tapi kalau yang ceweknya masih muda gitu contohnya. Kamu kasih nggak seatnya? Atau kamu merasa bahwa ya udah sama-sama muda gitu. It's fine, you just stand up gitu atau kayak bodo amat lo orang sama-sama muda gitu contohnya. Muda. Oh, of course. Tergantung siskon. Kalau capek banget ya.
Aja dulu lah. Kalau Ntar kalau capek masih ada banget, kuat silakan. oh, oke. Kalau capek banget sebelum bodo amat lah ya intinya. Oke. Oke, it's good. Thank you so much, Bro Gabriel. Okay. So this is the box of vocabularies about advice and suggestions. Oke, jadi yang ini yang part sebelah kiri itu adalah advice dan untuk suggestions itu yang sebelah kanan. Sis Manda, could you just help me to read this one, Sis Manda, yang advice ya, yang advice sampai ke bawah. Okay, Miss. You should study hard, and we use for the positive sentence. You should not, or you should not lie to your mom. We use for negative sentence. Should I? Subject. What should I do? What should I say? For asking advice to someone. Okay, good. So this one is for advice. Thank you so much, Sis Manda. Okay, Miss. Oke, first itu tentang advice ya, gimana caranya memberi saran. Tapi kalau seandainya untuk memberi saran tuh bisa pakai kalimat yang pertama, apa namanya, you should, bisa pakai you should untuk yang kalimat yang memberi saran atau memberi nasihat. Jadi pakai advice-nya pakai you should. Kamu seharusnya gitu ya kalimatnya. Jadi contohnya kayak, for example, how if I want to have good score contohnya. Ada pertanyaannya gimana nih supaya aku tuh bisa dapat nilai yang bagus gitu. Kamu bisa jawab dengan you should study hard. Kamu harus belajar lebih keras contoh gitu ya. Jadi kalimat you should itu artinya kamu seharusnya, nah gitu. Itu untuk kalimat positive sentence atau yang tidak ada tidak-tidaknya ya. Dan yang kedua contohnya bisa juga pakai kalimat yang tidak, pakai negative sentence. Kamu seharusnya tidak, nah contohnya gitu. My mother is really angry because I lie to her, for example. Jadi bisa dijawab dengan you should not lie to your mom. Kamu seharusnya nggak bohong sama mamamu gitu ya. Pakai kalimatnya sama seperti kayak kita bahasa Indonesia juga kalau kita ngasih nasihat ke orang, lu nggak seharusnya bohong gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kamu tidak seharusnya berbohong gitu. Terus kalau seandainya untuk gimana caranya untuk menanyakan nasihat terhadap orang, kita bisa menanyakan mau nanya nasihat atau saran itu bisa pakai what should I do? Apa yang seharusnya saya lakukan? What should I say? Apa yang seharusnya saya katakan gitu ya. Itu untuk menanyakan tentang nasihat ke orang lain. Jadi biasakan pakai what do you think? Like what should I do? Apa yang harusnya aku lakukan? Apa yang harusnya aku katakan? Contohnya seperti itu, oke? Okay? So this one, Sis Melissa, bisa baca yang suggestion here? Bisa di-unmute dulu? Oke. Okay. Yang mana? Yang suggestion dari atas ke bawah sini, sampai bawah. I would recommend you to. I would recommend you to speak up more. We use for the positive sentence. I would not recommend you to. I would not recommend you to watch the film. We use for the negative sentence. I would suggest you. Suggest? Suggest. I would suggest you doing this now. We use for the positive sentence. I would not suggest you. I would not suggest you going to the gym. Okay. We use for the negative sentence. Okay, that's cool. Thank you so much, Sis Melissa. Okay, so this one for suggestions atau memberikan saran atau masukan suggestions ya. Bisa kamu pakai kalimatnya I would recommend you to. Jadi for example ada teman kamu tanya, apa yang harus saya lakukan? Saya kok nggak bisa-bisa nih ngomong bahasa Inggris gitu ya. Contohnya kamu bisa bilang I would recommend you to speak up more. Kamu harus ngomong lebih gitu. Seperti itu atau kayak I would not recommend you to bla bla bla. Contohnya aku tidak menyarankan kamu untuk seperti itu. Atau I would suggest you. Saya kalau tadi merekomendasikan kamu, kalau saja saya menyarankan kamu, I would suggest you doing this now. Contohnya, for example, I have like a lot of work to do. Nah, so what should I do? Kamu bisa jawab I would suggest you doing this now. Beresin ini sekarang juga contohnya. Atau I would not suggest you to bla bla bla. Contohnya seperti itu.
itu untuk bentuk kalimat saran dan juga untuk kalimat nasihat ya atau rekomendasi. Semuanya boleh dipakai terserah, mau pakai you should boleh, pakai you should not boleh, mau pakai recommend atau pakai suggest you juga boleh. Untuk cara bertanyanya sama, semua sama. Pakai what should I do atau what should I say. Tergantung pertanyaan kamu. Kamu mau nanya apa yang harus saya katakan atau apa yang harus saya lakukan. Kalau apa yang harus saya lakukan berarti pakai what should I do and what should I say. Seperti itu ya. Sampai sini jelas ada pertanyaan? Jelas ya? Please mau tanya, Boleh? apa bedanya should, would, dan could? Should, would, sama? Would dan could. Oke. Kalau seandainya would dan could itu bedanya, kalau would itu tuh sama seperti will, artinya itu adalah akan atau planning ya. Tapi bedanya kalau would itu dipakai untuk ngomongin planning yang sebenarnya kamu rencanain, tapi pas lagi di past tense, di masa yang sudah lalu, itu tidak terjadi gitu intinya. Tidak kesampaian. Nah, kamu pakainya would kalimatnya. Contoh kayak I would go to Jakarta, but because my wife didn't allow me to go, I didn't go. Contohnya seperti itu. Aku mau pergi ke Jakarta kemarin, tapi karena istri saya nggak ngizinin, saya jadi nggak jadi pergi. Nah, contohnya kayak gitu. Kalimatnya pakai would, tapi would itu juga bisa dipakai untuk menghaluskan permintaan atau membuat pertanyaan kayak gini. Jadi bisa pakai I would gitu. Jadi menghaluskan kata-kata. Pakainya contohnya I will. Tapi bedanya apa sama should? Kalau should itu artinya seharusnya. Jadi ya artinya seharusnya. Jadi nggak ada, ya jelas berbeda ya. Should itu artinya seharusnya, would itu artinya saya akan memberikan kamu, I would saya kasih kamu rekomendasi nih. Tapi would di sini bukan artinya dia past tense, tapi dia artinya memperhalus kata-kata. Nah gitu. Jadi saya kasih kamu rekomendasi seperti itu. Jadi would-nya dia di sini fungsinya sebagai memperhalus kalimat. Bisa nggak pakai kalimat itu bisa memperhalus juga dalam sebuah offering atau minta tolong. Bisa kayak would you give me a glass of water please gitu. Bisakah kamu kasih saya segelas air? Could itu apa bedanya? Could itu artinya sama kayak can. Dapat artinya bisa, saya bisa, I can. Tapi could-nya ngomongin tentang past tense. Jadi saya bisa melakukan, tapi kamu ngomonginnya bisanya itu past tense ceritanya. Gitu ya. Jelas? Sama, could itu juga artinya bisa untuk memperhalus kata-kata permintaan tolong. Contohnya, could you give me a glass of water please? Bisakah kamu kasih saya segelas air? Gitu. Seperti itu ya. Jelas? Ya, clear. Oke. Ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? What the Ada. different could and can? Nah, itu tadi saya jelasin. Kalau can itu untuk saya bisa artinya, tapi ngomonginnya yang sekarang ya, kayak saya bisa. I can do it now. Saya bisa sekarang. Tapi kalau could itu ngomongin yang past tense. Kamu ngomongin itu masa lalu, yang kemarin, 2 hari lalu, 1 tahun lalu gitu. I could do that, but I cannot go because my parents didn't allow me to go. Saya bisa pergi kemarin, pakai could, tapi karena orang tua saya nggak izinin, saya nggak jadi pergi gitu. Situasinya begitu, makanya pakainya could. Ya intinya could itu dipakai kalau ngomongin masa lalu, past tense, oke? Okay? Masa lalu pokoknya, yang udah lewat. Oke, okay, so we go to here. Yang pertama, I want to quit smoking. So what should I do? Ada yang mau kasih saran. Let's go guys. Ini bentuk pertanyaan-pertanyaannya. Kamu bisa kasih saran. Kira-kira apa sarannya? Kira-kira temenmu nanya nih, I want to quit smoking. So what should I do? Ada yang mau raise hand? Kalau nggak ada, I will choose randomly. I want to quit smoking. What should I do? Apa yang harus saya lakukan katanya? Altan, kamu masih di bawah umur ya. Kamu masih di bawah umur kamu. Jangan ngomongin rokok, yang lain aja. Nanti kamu yang lain ya. Oke, tunggu bentar. Manda mana? Oke, sis Manda, coba. I want to quit smoking, so what should I do? I think you should do about the effect or the match for smoking. Because if you know what's the match of the effect of smoking
and you aware yourself, you can do apa ya, kayak sadar diri, aware yourself, and then if you want to quit smoking, just step by step, kayak satu hari langsung kayak okay, in the morning you merokok, tapi kayak kayak siang you just stop, kayak step by step, just like that. Oke, itu menurut Sismanda jadi step by step gitu ya. Dikasih tahu kalau kamu tuh harusnya aware sama diri kamu sendiri, bla 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 gitu ya. Tapi do you know that menurut research ini, based on research ya, katanya perokok itu adalah the most stubborn person on the planet katanya. Manusia paling bebal dan paling keras kepala di dunia katanya. Kalau sana perokok itu udah nggak bisa diomongin, katanya udah nggak ada obatnya. Do you agree with that statement, Sismanda? I think maybe karena apa ya, kecanduan kayaknya gitu sih. Oke, addictions ya. Kayak susah, dan kalau sadar diri ya nggak akan bisa keluar dari zona itu. Oke, it's good. Thank you, Sismanda. Yes. Oke, ini pertanyaan ya, serius nih, ini serius nanya ya. I'm curious, ini bener-bener curious nih. Buat cewek-cewek ya, mungkin cewek nih yang jawab. Jadi kalau seandainya kalian punya pasangan kalian tuh merokok, tapi kalian tuh allow mereka itu merokok gitu, membiarkan kalian merokok. Apa sih alasannya kalian membiarkan mereka merokok? Aku pengen tahu nih. Kadang-kadang aku suka mempertanyakan ya, maksudnya kayak itu lu tahu pasangan lu ngerokok bahkan di depan anak lo gitu, masih kecil gitu, tapi dibiarin gitu. Kira-kira tuh apa sih sebenarnya alasannya? I wanna know. I'm curious. Siapa nih yang mau jawab siapa? Oke, si Sophie. Yes, actually my husband, he is a very active smoker. Since we were before we married, and we have been married for 16 years. 16 years, dang. Okay. Yeah. And he's still smoking. Wow. I always mad to him and so on until my kids got a fleck in the lung. Wow. Yes, but it's like you said before, that's yes, because the smoker is very stubborn person. Iya, yes, benar that's ya, true. berarti benar ya. Yeah, I said to him, I said it's quite expensive, right, for the cigarette. Oh my God. And he said, I do a calculation. If you stop smoking, then in a month we can get this. And he said, oh, I'm sorry, I cannot stop smoking because I have to, because by smoking, I can thinking more clearer. He said so. So I'm sorry, I cannot stop smoking, but I will make more money. He said so. Oke. Lemah dah cewek ya kalau udah digituin ya. Mau ngomong apa dong ya? So I don't know. Now I do that. I give him a special space outside of the home. So I ask him to smoke outside from our house. Oke. Jadi mau ngerokok terserah. Yang penting di luar ya. Yes. Okay. But sometimes in the toilet. Yeah. Nyumput-nyumput ya, karena udah addiction itu mungkin ya. Yes, from senior high school. He said so. Okay. So it's been more than, it is about, now we are 42, so more than 20 years ago. So I said, don't you afraid for, don't you be sayang for your health. He said about lung cancer and so on. So he said orang bisa mati bahkan karena disandung. apa aja. Nah ya betul, itu udah susah ya. Makanya aku bilang tadi kalau seandainya menurut research katanya perokok itu manusia paling batu, itu berarti benar. Karena mereka akan selalu find the excuse kan. Karena mereka akan bilang ya nggak usah ngomongin orang ngerokok. Orang juga kalau mau jatuh kepleset mau mati aja gitu ya. Jawabannya selalu gitu kan. Correct. So if you want to quit smoking, yes, like Sismanda said, it has to come to your from yourself, and also go to doctor or expert.
Hmm. Go to doctor or expert. No, because we cannot do it alone or by your suppose. No, it's definitely, let's say, I'm sorry, but I would say it's nonsense. It's Ya, not work. ya. It won't work at Ya, all. soalnya efeknya itu nggak langsung sih ya, hari ini lo ngerokok tiba-tiba tenggorokan langsung bolong gitu kan, nggak kayak gitu, soalnya prosesnya pelan sih ya, jadi mereka tuh tidak merasa ada efeknya gitu buat diri mereka sendiri ya kan. Yes, yes. Efeknya yes, that's true. That's Ya. my experience with very active spouse smoker. Okay. Okay, that's Yeah. really good sharing. Thank you so much, Sophie. Yes, you're welcome, Coach. Okay. So what about Bro Joko? We just listened from another perspective from a man. What do Hello, you think? Miss, Hello, Bro Joko. Mrs. Yeah, what about you? What do you think? Kira-kira bener nggak? Setuju nggak kalau seandainya, are you a smoker before the question? Yes, I smoke. Oh, oke. Jadi bener nggak? Setuju nggak kalau seandainya katanya smokers itu is the most stubborn persons, peoples on the planet katanya? Enggak juga sih, Miss. Oh, oke. Tapi kenapa tetap ngerokok kalau enggak? I try juga. Maksudnya aku coba kayak dulu pernah nyoba berhenti merokok gitu. Cuman emang kayak nggak bisa aja gitu. Oh, Gimana? oke. I But now cannot. still conventional, yang rokok yang konvensional apa pakai yang elektrik? I'm conventional, Miss. Oh, Yes. wow, oke. But do you have like a kids? No. Oke. Aku masih remaja, Miss. Oh, masih remaja. Itu nggak digeplak ya sama bapaknya yang rokok? Nggak No. dimarahin? Because Oh. I still working, jadi aku buy rokok sendiri gitu, Oh, membeli. karena sudah ngerasa beli rokok sendiri. Nah, kayak gitu. Oh, oke. And then if you have a partner, for example, pernah nggak punya cewek yang that girl is always like, I don't want to talk with you if you still smoking, contohnya gitu. Yes. Terus? And then how? And I choose pokoknya dia kasih dua pilihan gitu. You choose me or choose smoke. Oh, kata cewek itu. Ya, terus Okay, I answer fast. Menjawab dengan cepat gitu. Aku pilih smoking. Gitu. Oh my God, that you're crazy. This gentleman. Oh, wow. Okay. I know he is. Pokoknya dia cuman ini aja grace doang gitu. Enggak bener-bener kayak gitu. It's my experience. Okay, it's good. Thank you so much, Bro Joko. Oke, sama-sama, Miss. Greget Welcome. deh. Tapi kamu satu pertanyaan terakhir. Kamu tipe yang suka ngerokok yang naik motor terus ngerokok rokoknya sambil dipakai gitu nggak sih pas lagi naik motor? Oh, no dong, no. Iya. Because I feel it, kayak biasa merasakan kalau misalkan mataku kena itu juga perih. Aku kasihan kalau misalkan ada orang lain juga kena gitu. Oke. Oke then. Oke, thank you Bro Joko. You're welcome, Miss. Oke. Nah, ini yang kedua ya. The questions is I hate working. Nih, boleh ada tuh. But I want to be rich. Apa ya yang enak ya? I want to have a lot of money. So what should I do, guys? Saya malas bekerja, saya benci bekerja, tapi saya mau punya banyak uang. So what should I do? Ayo, ada yang bisa kasih ide? Wake up, you're dreaming. Wake up, we are dreaming ya. Yeah. Okay. It's impossible. No. Become a sugar baby. Gue suka deh jawabnya. Become a sugar baby ya. Looking for a sugar papa. Jadi ani-ani. Amit-amit loh, Cis Lady. Oke, jadi itu ya. I had working but I want to have a lot of money. Ya, looking for a sugar papa ya, atau sugar baby. Jadi sugar baby ya. Okay, so this one is the things that you have to talk in the breakout room, guys. Jadi this one, my girlfriend or my boyfriend is seeing another man or woman. I saw a message in his or her mobile phone. So what should I do? This is the things that you have to talk in the breakout room. The second question is I need a car, but I don't have enough money. What should I do? Aku nggak punya mobil, tapi aku pengen punya mobil, tapi aku nggak punya duit. Terus aku harus apa? Oke.
Yang ketiga, I want to get rich quickly. Aku pengen cepet kaya, terus aku harus ngapain? Yang keempat ini terlalu biasa, hapus saya, nggak penting. Oke, ke sini. I gained a lot of weight in last few years. Saya naik berat badannya dalam beberapa tahun terakhir, dan saya pengen, I want to lose at least 10 kilograms. Aku pengen turunin berat badan paling enggak 10 kilo katanya. So what should I do? Apa yang harus aku lakukan? These 4 situations, so just give the answer with this one, okay? Pakai advice, you should not, bla bla bla, atau pakai I would recommend. Boleh dipilih salah satu dari sini ya. Dan pastikan kalian satu orang menjawab satu pertanyaan, dikelilingin dulu sampai semua jawab, baru ke pertanyaan kedua. Jadi jangan satu orang jawab 4 pertanyaan ya. Nanti nggak keburu waktunya. Oke, so I'll divide it you.